Hi everyone, welcome back to my channel. So my family members ka sab kining ase I have some nepal de hoina. So aji to moi guitar la back opade banawala ase video da aru to apnan gitibi Christmas la offer thaki ase back kan dibi hoina janai dise aru molote ita nutun back kan aigina ase apni gan aru saman kan guitar kan bi aine ase bhal bhal kan apnan my video sai thakibi. So itu is na molote ita aigina ase bass guitar laga back aigina ase apnan sabore duita design dise apni pocket sabi difference so और इधर एक तक की बाला से लेते हैं अपने हम बुखार दिन भी ना इधर तो मस्त से बनाई ना से और इतना सब कैरी करने में आराम रहा ना दुख ना पाओ इधर और स्पॉन्ज भी भाग देगी ना से अपने हम सब बड़े और इधर तो अपने के ऑफर प्राइस से only 2000 दिया जाते बेस गिटार लगा दे only 2000 दे इधर तो हमें बोलते हैं आएगी ना से लेटर ला acoustic बैग आएगी ना से अपने सब बड़े भी मस्त से देगी ना से और इधर वाले एक तो कलर दे है ना से और एक तो कलर दे से ब्लैक थी बे मान ऑर्डर दिगी ना से ब्लैक थी बे आइबो और एक ता तीन ता कलर दे है ना से और पैकेट हिसाबे डबल पैकेट दिगी ना से और मेट्रोस तो अपनी गिरिले भी बेसी प्रोटेक्शन देबो गना जानाय दियासे इतिलो दे ভিতর দে না স্পেশাল ভিতর গান কি আমি স্ট্রিং লাগা দেন দে এই তো এই स्ट्रिंग रा भाঙা দিয়ে হইবে তাহলে এই প্রোটেকশন দিনা আছে আপনারা সেফ থাকবে ওখানে ভিতর দিবে তবে আপনারা তিনটা কালার দেইনা আছে আর এই তো অফার ডে only 2500 দিয়েছে দে লিটার লা দে অফার ডে 2500 তে দিয়েছে বিনা জানাই দিয়েছে এগুলোতে আমি আমাদের আরো ইলেকট্রিক গিটার লা হেগিনা আছে আপনারা সবাই দিস একটাই ডিজাইন আছে আর এই ডিজাইন দিবে আছে ইলেকট্রিক গিটার আর আপনারা সবাই আপনার স্পঞ্জ কান সব বলে ভালো আছে মেটেরিয়ালটা আর আপনি না বলে একটা একটু ভার বক্স হবে একটা বক্স হবে আর ওই দিবি আপনাকে অফার ডে only 1800 দিয়ে আছে বিনা জানা দিয়েছে এগুলো আমি আমাদের ইকুয়াল ব্যাগ কে এখানে আছে ইকুয়াল ব্যাগ আপনারা আইগন লিস্ট করে দেখাবে দুরুগুলা আরাম আছে আর একটা এই সাইড আপনি ক্যারি করব বলে খুশি আর এটা বুকি কিনে যাব বলে আপনি খুশি only rupees 250 rupees দিয়ে আছে 250 তে Now I'm going to do a acoustic live na se acoustic live dito apnan ke abhi apne sabore dekan aro dito sponge talo patla lagse aro dito ekte jodi ase ekte double packet apnan double packet la bola se 4700 di diase jo aro ekte ase ekte apnan ke 600 di diase mujhe diase So, it was a मतलब वीडियो के सपोर्ट को रखिए और ना करना आईवी आई ना तो मतलब जो विषय मानो कन्फ्यूज का है स्टोर तो कुछ ऐसे भी ना तो स्टोर तो ट्यून म्यूजिक स्टोर पुराना बाजार दिल्ली मार्केट बिल्डिंग फर्स्ट फ्लोर इज दे थैंक यू सो मच कौन टाइम नंबर वीडियो से सब के सब बेस्ट कर दो बाय